أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة الميامين، واللعنة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. خدای متعال شق الحمد و ثنابت کی انگن اران صحت و سلامتی کے جخ سے فرصت تامسوں ودیو حاصل سن کی انگن ارز خداوند متعال بس بدی امر پو دی واجب پو ملکیوں میں انگن اران دی فرصت پو خدا شزد بس و دی پر خیر و برکت ان میں الزانک انگن اران عبادت بھی نصیب سوں و تمام دے چیزات ان کے خیر ان میں چیزات انگن اران اللہ تو جو میں نصیب سوں گا خدا درگاہ لے اران حمد و ثنا پر خیر و برکت ان میں الزجیان انگن اران یت ماہ مبارک رمضان شہر اللہ یانو گنے اران یتن کی دی الزاب لے اران ویجگی و خاصیت و خصوصیت یتن و دیو گنے اران دیانا چک چکی اسباب تذکر بیان بیتن شب قدر معاملہ گنے اران وطن کی لیلت القدر خیر من الف شہر مثال مین انتخت ملا شاہد مثال مین کی دیل زاو قرآن سام سے قیمتی سام سے پر ارزش سام سے پا برکت ان مل سیکن اور دیل زانا چھنسم خاص ان میران دی چھنسم پو کی دی چھنسم پہ قدر پو قرآن انو کسلم الوچت خیر من الف شہر تقریباً 80-82 سال رہا عمر نہ برابر چھنچی اور دو من مانگانے رہا روایت انو رسول مکرم اسلام و حضرات معصومین روایت آنت ہوں مچد کی انسان دل زیانو دے چک با برکت با فضیلت ان میل زیک ان کی انسان از نیتان چسب انسان مین عبادت سی انسان از حس مین چسب انسان مین عبادت سی مسونجو یعنی خدای متعال یقول دل زاو غنیری مینا تمام یرا نعمت تمام بستانس و دل زی برکت کا غنیرس حتی حس کا تو فی نہ کتو حتی نیتا نہ کتو ثواب اب دیکھنے انسان زیرا قدم دن لنن نور اللہ بچسپو قرآن در چسپو توسل بچسپو استغفار بچسپو نیک ان ملاسن بچسپو اب دو غنیرا سام سک خدا اجر شزد لذا غنی ارم امر سن خدا متعال یقوز غنی ارم امر باسن کی روزہ دک چسپو لیا دی واجب پا غنی رزم اللہ کیوں خوب غنی ارم گاما روزہ دک چین ہر انسان مسلمان معتقد خدای امر پا ملکیوں سے دی واجب پا فرض پا ملکیوں سے روزہ دک چین لیکن روزہ دک چسپ انو کیا رنگا انسان انسان یران فرق یون معرفت یران نا چوک زیران گناہگار انسان پو رد لا ہر سال رمضان ٹیم پو یوم منا ہر سال دو پتی چک سال پو اندو گزر رل لا یران روزہ دو گئے انسان کھچکس نا ماہ مبارک رمضان پو فقط رسم و رواش ملک یوم الزک شس پمت بلکہ دلزان و ترقی و کمال طرف لچھے انسان لخدا دی زمینہ فراہم بزدن دی ماہ مبارک رمضان دل دے یق حساب کہران انسان قدر سے سیران استفادہ بیت فرق نہیں رہا لذا پیغمبر خدای کا نیران خطبے پیغمبر خطبہ چکچانو پیغمبر خدای فیقپوس خلاصتاً حقیقی روزہ دار یا ممتاز یا بہترین روزہ داری صفت کھچی گران ارسین نک نن ارشتار گوس کہ آیا نتان دیانوک شامل چھن نگا یا من نو اگر دے صفت کنانو نن ایران دے صفت کن نن ایران کتو ید نکتو نن ایران ممتاز ان میں
بہترین روزہ داران کنیان انسو کنیرا اول پہ کہہ رہا کسل مسجد ان یحفظ دینہ انسان روزہ دار حقیقی کوشش بچن کی خرید اعتقاد خری باور خری دین پیران تم چس پیان یہ ایک فرصت ان ماہ مبارک رمضان چی بس اس طرح چاہیے انسان اس معرفت کسب بچس انسان اس علم کسب بچس دین نسب اللہ و چانچک دین نسب اللہ علم و معرفت یران زندہ کدو بڑائی چاہیے حساب کو انسان ایمان کو حفظ چاہیے مثال انتے خدمت اللہ بیان باچت ماہ مبارک رمضان ماہ قرآنی اب انسان اس دے قرآن زرد دے قرآن پنگانے ارنز فقط زرچہ شگیت انسان کچی کس دے یوت پہ عربی یران دے قرآن پہ تلاوت بسچت انسان کچی کس ترجمہ لرتید انسان کچی کس ہم جو زرد ہم ترجمہ لرتید ہم تفسیر لرتید ہم کچی کس اما انسان بالاتر ان انسان کنیس ترجمہ دی ترجمہ تچا تفسیر پانتا چا و دون نمبو دیاں یران دقت بچا تفکر بچا و دیو انسان ایمان بڑھائی چی ایمان حفظ اس پہ یران ذریعے نیسر سے کسل میں مچت ویجگی دے انسان خصوصیت روزہ دار یران خاص یران ویجگی چی اندر بنا کوری نفس پہ یران کنٹرول بیت حفظ بیت یران و یسون نفسہو حفظ بیت مسنونیت تنگا کوری نفس پلا کنٹرول بیت کوری نفس پلا اما مبارک رمضان تمرین اندے یرے توز گانے یران انسان لا زچس پو تھونچس پو خواہشات یران انسان لا سال 11 مہینہ گانے یران دیانو دی خواہشات پو غتس پورا بیت لیکن ایک مہینہ گانے یران نفس لا مقابلہ بیت نفس قابو کیوں نفس کنٹرول بے کوشش بیت اگر دے انسان ساتھ آنوس کم سے نفس بزر یران انسان لا شیک رامو شیک لیکن نفس نا مقابلہ بیت جو امر الہی یران یت روزہ دکی توخ ست کنٹرول بارگو ست حتی دیو فقط توخچس بنا کمشس پی کچا من دے انسان ارنا میک آزا و جوارے کے یران کنٹرول بچس پی یران رضایت الہی منی پس سمیرے سی یران توجہ انسان اس خاص سلے ارحامی کتان چسپو دی یران خطبے پہ آپ برانو مسونجو یعنی رنگی نزدیکان کن رنگی شکندون کن رنگی قوم قبیلہ را اہمیت تان چسپو سلے ارحام ملہ کون چسپو جو انسان روزداری خاص ان میں انسان روزداری یران ایک کوئی صفت چک ویجگی یران انسو مثلا ماہ مبارک رمضان چی بسے یران سلے ارحام ملہ کون درنا رنگی ناپان رنگی یران قوم قبیلہ دعوت بسے افطار چیتا رنگی قوم قبیلہ افطار بسے دعوت تامنا سلے ارحام ملہ یونس سنسو تھکچا سوں سنسی قدورت یران سنسی کینا و قدورت یران دور چچا سوں جبیر سے یران کسل ممچت حقوق ہمسائر آیت بچین حقیقی روزہ دارس ماہ مبارک رمضان دے یران روزہ یوت یری کھمچس پا روزہ یوت یری محلہ پر روزہ نتنگاما روزہ خوب یران ماہ مبارک رمضان انو روزہ یوت چام سک یران لحاظ بار گوشہ یوت نا دسٹاب یران میچار گوشہ یوت نا دے کون پا دے ہمسایہ لے یران ہمسایہ خدمت بچس پو ہمسایہ نا رابطہ نیک جخچس پو گلہ رابطہ جخچس پو حرمت ہمسایہ سترون چس پو اور دون گاما یران ولا یؤذی جارہو اذیت بھی بچے ہمسایہ چزر بنا یران دیو مہم انسو دے روایت چانو یران یوم چت رسول اللہ فی اقفز کسل موسم اللہ اللہ فی جیرانکم زر کیوں سے نا فإن النبی اوصا الى آخر حتی سیورثهم روایت کچی انو کسل مسجد دیت چک ہمسائے تاکید بس پیغمبر نچس سم یرا ہمسائے نچکن نتیکن از کرچے اندر جوش بھی رسی جو غیر سی ویجگی خاص یرا روزہ دار ان خاص روزہ دار ان کو ان چیا من تزر چس پیغمبر دے خطبہ بیان بچت مین حقوق پہ یرا رعایت بچس حقوق الناس یرا رعایت بچس مسون جو
حق ادا بچسبو دے غتا ہو ناس چین جو انسانی زرا حاضر نکتو بالاخره یول چیان زندگی بنیت یرا حاضر نکتو جگہ چی کا زندگی بنیت سن سوی احترام پسترون چسبو سن سوی حق یرا مزگق چسبو سکیتی معاملے کے اننا یا گتو مالی معاملہ اننا یا گتو حقوق چی انکتو مینی حقوق الناس نا نسبت انسان یرا حساس تک چسبو و آخری یرا پیغمبر دی خطبے کے نکسلو مچت مسوجو انسان حقیقی روزدار یران دو ان کی خوش خوری چیو لسان یعنی دل چی یران حفظ بیتن غنی روایت مختلف دیں غنی روزہ یت پنا غنی یران روزہ انت خدمت بیان بسو روزدار فقط یومن کی یران خوش کم شس پنا تخشس بگا محدود بچس اعضاء و جواہر غنی اعضاء و جوارح یران طاعت خدا یانو دک پر گس دانا چی مهم ترین یران چیز پنگانی ری زبانی روایت کچی حضرت 70 گناہ یران دی زبان پکنے یران دن بچت دیری ماہ مبارک رمضان انو غانی یری دلچے کا غانی یرز تہمت نا غیبت نا خدای نہ کردہ چی یران تہمت تنگ چسبو خلاف زر چسبو نامربوط پرا تنگ چسبو قرآن و اہل بیت یران مرام قرآن اہل بیت کلام مت پی 20 پیران در چسبو 20 پیران در چسبو گانے یران کیا لوگا یانا ذکر یران دے قرآن تلاوت بیت اس زبان پہ کا ذکر اہل بیت تلاوت بیت دی یران تی زبان پہ کا سنسو یران تسلح تنگ سنسو نروس پر ازت یران دی زبانی کا دیوں گانے یران انشاءاللہ گانے یران مؤمنین و معتقدین دیونی کا عمل بھی نصیب شک اولا نران و دیکھنے انتا عزیزان کو پیغمبر رسحمہ کسل پہ کا یران تو عمل بھی توفیق شہز وزیا اللہ امام زمان فقہ ظہور پر نزدیک کو چکے اللہ مراجع فقہا رہبر عزیز انقلاب فقہ حفظ امان استرون سے چکا اللہ یہ نظام پر دا نظام ظہور امام زمان حفظ وزیا اللہ نا چنگا میں آقات ختم و خیر چک نا چزس بھی دی کلام کنانا نا چی آخرت ذخیرہ و نا چی اموات کن روح پہ کلب چک وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.